Rumchak sakan dikun ya tung Ku.balwa channel lo na angni bimon Sanjip Sangma dalni video de yan na SD thumbnail na tharina changjang chimode na tharina ta na suna sketken thumbnail tharina nang somotama sing YouTube po video upload kaingon thumbnail gri upload kain chimode nidikamu ba views ba komya ikon na make Tarigen SD thumbnail ya na da application ge isa kuna na ganatken yan gmuk na mate number strang pa pixel lab application ya kuna jakhalbo 이야기했던 thumbnail 다리부 나 thumbnail 타는 상장이 좀 나오나 애플리케이션코 오픈 가이 미쇼갓겐 나리 이박도 랑어데 비디오 코 라이크 하이 아루 채널 코 subscribe 하이 벨 아이콘 코 스테 페 도랑 줄 파시네 나시면서 간티곤 넘몰라 더저저 폰 스크린 내용은 나니 폰코 풀 스크린 가이니보 이러나 그층에 느낀 또 한층 폰 스크린이 버족 이 애플리케이션 코나 다운로드 가보 야 느낀 픽셀 앱 애플리케이션 뭐야 या ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करबो प्ले स्टोर निको एने अवेलेबल पिक्चर ऐप ने सर्च करमने डाउनलोड करबो मो इनि ना डाटा ऑफ खाइबा ऑन खाइबा ना थारी नक्ता मनगेन दिबा जेन सलोना इको एक्सपोर्ट खाइंगे उनुदे एडवर्टाइज में सोकिन में डाटा ऑफ खा जाओ दे नांगनी खुशी आ डाटा ऑफ खा जाओ ये रंग को रिमूव खा चिंगेन तो ओपन खागेन या ये न्यू टेक्स्ट पगो ना डिलीट खाइगलबो डिलीट खाना दे ei we ye delete pa donga ko click abo inde okay ni din ei we 3 dot dak pa donga skang pa na thumbnail size ko click kai ra ching bo ino ya image size pa donga ya ne image size pa donga ko click kai ra ching bo ino ya custom thumbnail ko click abo ya nakata mo iko click abo click aingon ino bakni nakata ya YouTube thumbnail pa donga ya YouTube thumbnail pa click abo 근데 오케이 뭐 야 오케이 락보 근데 어디 천적이야 thumbnail나 사이즈 다리족이야 맨날 이니 background को ना remove करना स्केच मोडे ना background पे add करना तो मन गया आई वो plus icon दूँगा या मो या plus icon को click करो इंदे from gallery दपो या from gallery इन्हें को ना my फोटो ना को अच्छा चांस पे आई को आती है मो को आती है इंदे को adjust करो body तना कंकंग ना नंगनका मो इको ना full ऑनगेन मा half ऑनगेन मा आद full ऑनगेन मा background निके full ऑन टीम ना निदे ना इनो text खाना तो मैं बस ये ना तो मनगेन अरुण ना इनो फोटो ना थारी अपना बा मनगेन में फोटो एड खागे ना दा इनो आंनी फोटो png थारी पोको png थारी ना बा ना सुना स्केट केन png थारी नि ना सुन alt bang mai ko na song mai banas kamu in bang fret foto yerang et kanan de ya aro et ka dapna de yendikin et ka rugrukai bo yerang india ya chonata dalata rakna manai ko ya dikingin ya in dalatna yendikin matna dalata chonata rakna mo yerang et ka bo nidin ino na mic berang sinas ka ode ya plus icon kon click abo ya plus icon kon click abo ini de ya text pa donga kusa ko ya text ko click abo ini de ai wa pencil da po click abo ya pencil donga ko click abo ini de ya ba inuba pencil da po kon click ataibo ya pencil donga inuba ya pencil kon click abo
ya ino daode ya khuna khat khai galchingbo nake ni na maiko sina skinga ino sebomo jekai Sanjip Sangma siatkena nake ba atong Ku.balwa nakirang nasong sina skanchmode sina nakta mangen ya kuban a jitura nakta mangen ikun a seman gpoko maiba jangode ongnuk jangode ek kolom dakpokon klika thaibo ba ikun a sesreta dangode ya kolom dakpo donga ikun klika thaibo inde ya inuba kolom dakpokon klika bo ya ini nan edit khana gta mangen nikemo unidin a iko ya noksko dakpo donga ya dakpoko klika bo unide ino klika thaibo ya styles npo donga ya unide browser npo klika bo ya unide ino maidakpar mokora naskinga ya ko andage klika bo mo unide yani ya nakni segipa writing ni background ko oikhor ni color ko na change khana skin chmode ino naniki sandebe color donga ya mo ikon a donakta manna nake donakta manna mo jebong bo a ke donjawa inon a bangma ino yeno na mai dege tharinaska ino bang pret mo ya ini de ya nakni meba ko segipa ko ba photo na photo ko donakta manna ne ino acha bachiyok ya texture npa donga iko klika bo unide no texture select npa ko klika bo ino na photo ko ino ba donakta mangen mo jikaya ya ko donating mo ya iko cut kagen dike chonatkin ini ya morani background hong jokpo mo yade inde okay rakatpo unide ya ko size na segipa ko bandagi thari nakta manna ya mora ajok pada demo ya nikinga segipa mora ajok dike morani maiba rakchokpo design rakchok ino segipa unide ya right chin ko klika bo ino bang pret ya inide yani background ko bana song change kana ya background donga ya background ko klika bo nike ya nike saldo bo nike rang dakatna manna mo nike na so adjust kana nakta manna nike rakpo mo nike inuba color ba na background nikuba change kana nakta manna nike mo nike change kana nakta manna ya nike rang ya inde right chin dakatpo uniden yakon maibana skin chmode ya 3D rang ba donga ya nike rang donna manna ya nike rang donakta manna inde right chin dakpo yang bang pret na mai ki thari naska nike donakta manna gangla tak takerang era aruba donga nike adjust kana nakta manna ya nike ya yan thumbnail thari namma yan pixel app number sampo yakon jitta ta maiba ta akna de ya nike dakata manna mo iko dalrek rakata manna nike unide yako nangchap rakata manna nike chilthang rakata manna nike nangchap rakata manna nike ya nike bangai no na mai style dege thari naska na gummak dege thari nakta manna ini direct yako edit ba donga ya nike ba edit ba donga
aro ko noksakobo dongamo ya. Unidin aiko export kana skin chmode ba aiko gallery shape kana skin chmode. Wa 3 dot chiangbo ya 3 dot dongaino iko click abo 3 dot ko nidi export image pa click abo ne ya export image pa click abo ya nidi shape to gallery dakbo ya ya mo ya shape to gallery dakbo shape to gallery dakatin joga shape nge dao jok unidin dao advertise nakata nigumun back kata dao din gallery chiang ni bomo gallery nakni mebapa gallery nakat gnok ya mo ya nakat jokpamo dao nakni mebapa sigpa ba thumbnail tarikpa nakat jok unidin aikode dao de youtube nakni YT studio ta ba chrome browser ta na adikode upload ka ebjok ba set ka ebjok mo dike tari mungna Yang dalni video di mutil be sakantikon ya video kun yanina ribagni video kun isus kana sakantikon bye bye